गुड़ी પડવાના શુભ અવસર પર શિરડી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના રનવેના ડામરનું કામ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું, જેના કારણે પ્રથમ વખત રાત્રિની ફ્લાઇટ શરૂ થઈ છે। આ મહત્વપૂર્ણ ધ્યેય મહારાષ્ટ્ર એરપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ કંપનીના અથાગ પ્રયાસો અને વિવિધ નિયમનકારી સંસ્થાઓ સાથેના સહયોગથી હાંસલ કરવામાં આવ્યો। ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે 2 વધારાના એરક્રાફ્ટ પણ સામેલ કર્યા છે, જેમાં એક સવાર અને એક રાત્રિના સેવા છે। ઇન્ડિગોએ 78 મુસાફરોની ક્ષમતા સાથે શિરડી, હૈદરાબાદ અને શિરડી રૂટ પર નિયમિત ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરી છે, જે ગુડી પડવાના શુભ દિવસે શહેરીજનોને ભેટ સ્વરૂપે લોન્ચ કરવામાં આવી। આ નવા વિસ્તરણ સાથે શિરડી એરપોર્ટ હવે દરરોજ કુલ 11 એરક્રાફ્ટ હેન્ડલ કરી શકશે। તે દરરોજ અંદાજે 3000 મુસાફરોને સમાવી શકશે, જે ઉડ્ડયન ઉદ્યોગમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વૃદ્ધિના દૃષ્ટિકોણથી નોંધપાત્ર વિકાસ છે। ઘણી એરલાઇન્સે વધુ એરક્રાફ્ટ લાવવામાં રસ દાખવ્યો છે। આ સવારના 4 વાગ્યાથી શરૂ થતી સાંઈબાબાના દર્શન અને આરતી માટે આવતા ભક્તો માટે નિર્વિવાદ મુસાફરીને સરળ બનાવશે। मी सर्वात प्रथम आभार मानतो देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचे। त्याचबरोबर ज्यांची ही संकल्पनेतून या एअरपोर्टची सुरुवात झाली असे राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे आणि तमाम ज्या लोकांच्या प्रयत्नातून हे एअरपोर्ट उभं राहिलं असे या भागातले ग्रामस्थ, माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब ज्यांनी अथक प्रयत्न केले आणि सर्वात महत्त्वाचं की साई भक्तांच्या मनामध्ये असलेली जी भावना बाबांबद्दल होती आणि नाईट लँडिंग व्हावी अशी समस्त ग्रामस्थांची मागणी होती, ती आज मागणी पूर्ण झाली। गेल्या अनेक दिवसापासून हा विषय रखडलेला होता। माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांनी प्रचंड पाठपुरवठा केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमित शाह साहेबांकडे केला आणि म्हणून सीआयएसएफची अतिरिक्त तुकडी इथं वर्ग करण्यात आली आणि त्यामुळे हे नाईट लँडिंग आज शक्य झालं। आज नाईट लँडिंगच्या माध्यमातून हे पहिलं विमान रात्री 9:30च्या सुमारास इथं लँड झालेलं आहे। माझ्या वाटते ही रेग्युलर फ्लाईट राहील। दिल्लीची एक ट्रायल फ्लाईट 11:30 वाजेची आहे, ती आता थोडंसं टेक्निकल स्नॅगमुळे थांबली, तर दिल्लीची नाईट लँडिंग पण आता लवकरात लवकर सुरू होईल आणि असं वाटतं की येणाऱ्या कालावधीमध्ये जवळपास 5 ते 10 विमानं रात्री येतील आणि एक शिर्डीच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात आधार मिळण्याचं काम या नाईट लँडिंगमुळे होईल, याचा मला विशेष आनंद वाटतो। आज इंडिगोचं ATR विमान आहे, जे हैदराबादहून शिर्डीचं या ठिकाणी लँड झालंय। येताना जवळपास 60 पॅसेंजर झाले, जाताना 76 पॅसेंजर जाणार आहेत आणि हेच माझं जी मागणी होती की जर दर्शन व्यवस्था ही आता पहाटेची झाली तर नाईट लँडिंगमध्ये येणारे अनेक, कारण की बहुतांश मला असं वाटतं की विमानद्वारे येणारे लोक हे पेड पासवालेच असू शकतात, कारण की अर्थकारणात दृष्टिकोनावर पाहिलं तर हे लोक जे रात्री येतील त्यांना सकाळी पेड पासमध्ये सकाळी पहाटे दर्शन करतील आणि परत ते विमानाने जाऊ शकतात। आणि म्हणून हा जो समतोल आहे, हे जे काही कोऑर्डिनेशन आहे, हे संस्थान आणि एअरपोर्ट अथॉरिटीमध्ये करून द्यायची जबाबदारी आमची आहे आणि मला विश्वास आहे की साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था पहाटेच्या VIP दर्शनचं मी सुचवलेला मार्ग निश्चित अभ्यास करून स्वीकारतील।